Assalamualaikum everyone. Welcome to the very first episode of Unlocking Hope with Mimanis. So hari ni kita ada seorang guest yang saya sangat look up to. Very respect. We have Kak Aisyah for today. How are you, Kak Aisyah? Alhamdulillahirabbilalamin. First and foremost, thank you Mira for having me here, insyaAllah. So very excited sebab this is not my first podcast, tapi macam first podcast yang dibuat recording macam ni. So usually it's just online. Yeah, So usually ni macam santai konsep kan? Yeah, so ni macam excited lah. So kita selalu tengok trend sekarang, semua orang buat podcast. So kita pun macam excited bila kita dapat. Okay, Alhamdulillah. So apa agaknya macam hari ni yang kita nak discuss tu, dia santai-santai je kan? Dia tak ada soalan yang susah sangat. Tak ada. Nak cakap tentang yang lebih kepada ni cakap lah, which is tentang doa lah. Boleh. And before that, every episode kita akan tanya guest kita about macam brief background, macam mana childhood life and currently apa yang akak sedang working on lah. Okay, so Bismillah, my name is Aisyah Shahira. So for short, usually orang panggil Aisyah, Kak Aisyah, Kak Aisyah. Shahira tak ada Tak ada lah. Whichever that people is comfortable with, Alhamdulillah. So I actually tadi selalu orang tanya berapa, my age berapa. So I always tell people I already complete 34. So Alhamdulillah I complete 34. So I'm turning 35 next year, insyaAllah. And kalau nak ceritakan macam my childhood ni, biasa je. I think there's nothing special. So it's just that I started learning the deen when I was 23. So that was about 10-11 years ago. So masa tu Kak Aisyah memang kira macam bertemu hidayah lah, orang kata kan. Tapi growing up tu I study pergi sekolah macam biasa. So I took accounting in UiTM and then graduated and then tak apa orang kata tak berkelapangan lah untuk sambung belajar selepas tu. Cuma after I got married, I sambung belajar for diploma in Islamic Studies. And then after that more of apa kerja yang Kak Aisyah buat ni lebih kepada banyak berkongsi, dan tujuan asal berkongsi tu pun tidaklah macam nakkan apa yang kita ada hari ni. Lebih kepada masa tu macam okay, we were on social media. So before this I used to write blog. So masa I was in school days dengan masa dekat university, memang selalu tulis blog, macam update live. Don't know, you guys know Blogspot? Okay, tahu kan? Ada juga dulu. Pernah sempat. Okay. So I used to write blogs, dan daripada Blogspot tu memang ada macam pembaca lah. Ada pembaca dan community blog ni dulu dia macam ramai orang ada dan dia macam berkawan-kawan macam tu kan. Jadi dari situ bila kita tulis blog ni, kita dah ada macam kita punya followers. Jadi when I start a little bit of my hijrah journey tu, sharing tu macam mendapat sambutan. Macam ada orang baca dan banyak orang nak tahu, dan eventually tu dia become part of my, Alhamdulillah, now macam orang kata bread and butter jugalah, maksudnya jadi sebahagian daripada I punya kerjaya. And other things tu itulah I do tulis buku, and then I involve in macam talks and in macam talk engagement macam tu lah. Then and then I got myself certified for certain certifications to enhance lagi on what are the things that I do today, Alhamdulillah. So certification tu on what field? Okay, so I do on mindset training punya certifications. Okay, so basically macam mengajar ataupun membukakan lagi ruang untuk people understand their mind, because satu benda yang personally for me, yang mungkin banyak orang tak berapa nak engage to that lah kan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia sahaja, the only creations of Allah yang ada mind. Tapi kita selalu tak gunakan mind kita tu pada its full capacity dengan baik. So basically I study and took certifications on that to enhance lagi on macam my talks, on things that I teach to my students or my participants, untuk mereka guna pakai akal tu pada dia punya kapasiti yang terbaik sekali lah.
Macam Kak Aisyah ada tulis buku, ada 3 buku kan. So Sekarang dah 6 dah. Oh sekarang dah 6. Oh enam tadi kita dah. borak tadi baru ada 3. Baru 3, tapi dia ada yang keempat, Ada kelima. lima. Tak ada, actually the first book tu dia dah habis tamat kontrak, tapi dia dah di-renew kan dengan tambahan apa orang kata, tambahan topik baru lah. So dia dah jadi macam buku ke-6 because dia dah tukar a different name pula dah. So the first one is Is actually being a Quran tech girl, and then being the a talk, Quran tech and then talk to Allah, and then longing for God's closeness, and then we write a special edition book for Pesta Buku. Something I can't remember the name, subhanallah. Tapi it was a 21 reflections punya book, and then we do befriending the Quran. Which is kita rename balik from being a Quran tech girl tu with additional. The content is the same. Content sama dengan additional topic lagi. So I think ada 2-3 topik yang kita add in. And then the recent one yang last year, masa Pesta Buku kita baru launch kan, is He Found You Lost and Guided You. Oh itu by Kak Aisyah. Yes. Sebab ada dengar-dengar juga topik tu tapi tak tahu siapa penulis tu Nah, kan. so itu yang terbaru lah masa tahun lepas, masa Tahun lepas Pesta Buku lah. tahun lepas. So next kita akan dive into the topik lah. Okay. Mira nak tanya Akak. Akak kan macam selalu sharing tentang experience Akak, how your doa is being answered kan. So hari ni Mira nak kita share lagi lah apa yang Akak pernah, I think the biggest experience yang Akak rasa macam miracle happen bila Akak berdoa tu. Okay. Yang tu dah cerita dekat TikTok. Maksudnya kat TikTok pasal video tu viral. Ya. Ya Allah, Alamak sangat tengok. seronoknya kita macam kita dalam orang-orang tak pandai buat konten kat TikTok kan. Jadi satu hari kita letak satu story dekat TikTok ni dan it went viral. Subhanallah. So macam seronoknya. Agaknya macam tu lah orang rasa bila FYP kan. But okay, so there was there's a lot of stories actually. Sebenarnya ada banyak sangat stories of doa. Dan I think sometimes ini bukanlah satu benda yang macam for me personally, bukan satu benda yang nak dibangga-banggakan ataupun macam nak dicerita sebanyak-banyaknya dekat orang untuk macam kita merasakan macam the power of doa tu. Sebab sebenarnya semua orang, I believe semua orang pernah duduk di dalam satu keadaan bila dia bangun dan meminta pada Allah tu, Allah Ta'ala beri. Okay. Cumanya mungkin in my position ni, Allah Ta'ala jadikan di satu keadaan yang where you had people who followed you dan large number of people who followed you. And Alhamdulillah dari segi tu kita bertanya-tanya pada diri kita macam apakah kebaikan yang boleh kita sampaikan. So part of that story when I tell people tu lebih kepada nak memberi orang harapan dan inspirasi untuk tidak orang kata tidak give up dalam dia berdoa. So that story that I shared in dalam TikTok tu was, I give the name of that story is a doa being answered in seconds. Okay. Story tu basically tentang macam mana I have always, Masya Allah, sangat-sangat suka Ustazah Yasmin Mujahid. So when I first learned the deen, that was one of the many teacher that I learned from. Dan I tengok dia, I doa macam, ya Allah, jadikanlah Ustazah Yasmin Mujahid the Malaysia version. Okay? Ya Allah, masa tengok tu macam, ya Allah, dengan cara dia bercakap, macam mana dia sampaikan sesuatu tu dengan penuh kebaikan kan. Jadi satu hari I was given macam no, actually I wanted to go to retreat. So retreat tu ada Ustazah Yasmin as a speaker. Jadi I tengok and then I took my friend. I cakap kita kena pergilah benda ni. Sebab I ada satu kawan yang I memang jumpa dia dekat event Ustazah Yasmin. Macam the first time we met is at Ustazah Yasmin punya event. So every time Ustazah Yasmin datang, kita akan jadikan dia macam a celebration of our friendship lah, macam tu kan. So we went. So I cakap dia, this one kita memang kena pergi. This is like macam the grand of celebration yang kita akan ada, macam tu kan. So tapi bila tu dia punya fees tu yang macam a little bit of masa tu a little bit of a challenge to me lah, masa tu kan. So bila tengok tu macam okay, macam mana nak dapat duit banyak ni kan. So but at that time apa yang Kak Aisyah buat tahun 2019 I think, or 2018 macam tu lah. So masa tu Kak Aisyah pun or maybe 2017. Ya Allah, tak ingat dah. Tapi lama lah. Tapi masa tu I ada buat business jahit Quran cover.
Saya ada buat business Zaid Quran cover. Oh, dulu trend kan itu Ya, budak-budak sekolah pakai. Ya, Alhamdulillah. So I had that business. So masa tu I macam came back home. Bila I nampak malam, masa I nampak tu malam. So Kak Aisyah nampak tu malam. And then Kak Aisyah cakap, masa tidur tu Kak Aisyah doa macam, ya Allah, saya hanya perlukan bukan, saya hanya perlukan 80 orang je. Ke 80 orang ke 50 orang. Macam tu lah I cakap kat Allah. Macam saya hanya perlukan, I hanya perlukan 8 orang seminggu buat order dengan I, so that I can cover the expenses to go to that class. That's all. So that was just like macam a general thought that I had in mind. Dan I said, okay lah, esok I nak doa because tomorrow is Friday masa tu. Dan I said, okay, tomorrow I nak doa betul-betul because we know that in between Asar to Maghrib in Friday is where your doa is waktu mustajab berdoa kan. So I said, okay, tomorrow I akan tulis doa ni betul-betul. Tomorrow I akan doa betul-betul macam tu. So malam tu tidur, but tomorrow morning tu I had class. So I kena pergi teach. And then on the way I nak pergi teach tu dalam kereta I just macam, okay Allah, saya tak sempat tau nak tulis doa macam tu. Kejap nanti balik kanan saya doa. Tapi saya just nak cerita lah yang saya nak pergi. Saya nak cerita yang saya nak pergi kelas ni. Ada Ustazah Yasmin. Lepas tu dia punya fee gini-gini. Saya cakap kan, saya nak minta tolong kat Allah, macam bagi saya 8 orang je satu minggu untuk order benda tu. That was, like casual, very casual. I said that. And then I went for that class. So bila I pergi that class, I was teaching. Suddenly I tengok my handphone, the program coordinator tu call lah. So I know her because I dah pernah buat shooting dengan dia. So bila I nampak dia call, I macam okay, dia call macam tu kan. So I pun cakap dengan dia, masa tu I baru habis shoot my Quran tag for Ramadan. Saya pun cakap, dia kata, ya, Assalamualaikum. Dia pun, ya, Waalaikumsalam. Semua tu dia kata, ya. Dia cakap, thank you. I said for the, the experience shooting, semua tu kan. Lepas tu, dia cakap, okay dah intro semua ni. Tu dia cakap, oh Aisyah, actually I call you, ada something I nak sampaikan. Dia cakap, ya, dia kata, so kita ni tengah branch into doing events and all. So one of the upcoming events that we're doing is we're going to have a retreat with Ustazah Yasmin at Janda Baik. Saya cakap, ya, oh Masya Allah, yesterday I saw the posters semua kan. Dia kata, ya, itulah yang I call you ni sebab I nak tanya kan, would you be interested to teach your Quran tag tu? Just do like a mini workshop of your Quran tag. At that retreat ke? At that retreat. Yes, at the retreat. So I macam, dan diam. Dia kata, so if you agree, kita akan buat macam a mini session of your Quran tag. And on top of that, kita akan bayar you punya session. And on top of that, you get to stay at the retreat for free. Diam je, I cannot speak anything. My heart was like, betul ke ni? Kan? So dia macam, Aisyah, are you there? Betul macam, but my eyes was already filled dengan air mata because in my head was like, ya Allah, when I come to you, my struggle was money. No, the only reason that I cannot enter that was my struggle was money. I don't have that much of money kan. So masa dia cakap tu, I macam diam lama. Betul dia macam, Aisyah, are you there? Yeah. Betul macam, I said, can I come back to you later? I need to call my husband and ask his permission, and if he's okay with that, then insyaAllah I'll be there. So dia kata, ya, petang nanti you bagi tahu, sebab kalau you okay, poster dah ready, kita tinggal nak keluarkan je. I was like, So and then after that, I went into the room and I buat sujud syukur. So masa tu I nangis, memang nangis berbondong-bondong lah kan. I nangis, I cakap, ya Allah, when I come to you, my struggle was money. I don't have that much of money to pay for that session. But by the mercy of you, ya Allah, bukan sahaja I dapat pergi for free, I am being paid for my session. To which at the end of the day, bila I balik daripada program tu, I sebenarnya dibayar 2 kali ganda daripada apa sepatutnya I keluarkan. Maksudnya daripada apa yang dia-inform Kak Aisyah. Yeah, so betul on. I was, okay, let's say lah, I can't remember how much was the class. Katalah the class is 1,500. But at the end of the day, I bawa balik RM3,000. Sebab masa dekat sana, there's another part of the story. Bila I dekat sana, rupa-rupanya there's another program TV yang diorang nak shoot. So part of the shooting was for me to ceritakan my doa story. So I got paid lagi for that ni. So masa tu macam memang, ya Allah, padahal kan masa tu yelah bila kita fikir balik, kita belum lagi pun doa waktu mustajab tu semua. We were just making a sincere doa, asking Allah, ya Allah, bagilah kan. Because you yang maha kaya kan. You yang boleh bagi semua benda dekat dunia ni, very easy kan. So masa tu memang macam fikir, ya Allah, sebab tu I selalu cakap kat orang,
never underestimate the power of doa. The power of doa ni macam it's so beautiful sampai kan your mind cannot comprehend, and you don't have to comprehend how baik ni Allah Ta'ala ni, but to just have faith that when I call upon Allah, Allah will answer me, because that's the promise of Allah in the Quran. So kalau Allah said something in the Quran, dia tak boleh jadi I akan tipu you. You tipu-tipu lah you panggil tipu-tipu je nanti I answer, tak boleh. So when you call upon me, I mesti akan jawab you punya doa. Dengan syarat Allah says in the Quran, dengan syarat kita balik pada Allah, kita bertakwa pada dia, kita beriman kepada dia, kita jalankan apa suruhan yang dia suruh buat dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. So that is my, and ever since that, a lot, actually ada banyak lagi story of doa yang kadang-kadang kita fikir macam it doesn't make sense. So daripada situ I belajar macam semua benda doa pada Allah. Walaupun nak beli sebatang pen pun, tell him that story, because it's important. It's important to have that conversation between you and Allah. Yeah, so that is that story. That is the yang viral tu lah. Tolong you all tolong tengok, jadikan dia million. Subhanallah. Tapi alhamdulillah, I think it's about few hundreds of views juga. Alhamdulillah. Sebab macam personally macam Mira sendiri, Mira dengar kalau apa yang kita nak sebenarnya Allah dah tahu dah kan. He can give everything yang kita nak, tapi kita berdoa tu cuma kita nak rasa kemanisan bila kita talk to Allah. The link between hamba dan Tuhan tu sendiri kan. Betul. So that's why kalau macam seni kemustajaban doa tu, one of it adalah tawasul kan. Betul, perantaraan. Which after kita percaya Allah, ya Tuhanku yang maha penyayang, yang maha pengasih, sembuhkanlah aku. Maksudnya kita yakin yang memberi kesembuhan tu dia penyayang, so dia akan beri kesembuhan kat kita. Betul, kerana I think sometimes when we talk about doa ni, people understand, I think sebenarnya kan dia bukannya masalah apa yang kita nak tu, ataupun apa yang kita nak minta, because yes Allah Ta'ala knows. I think satu art yang kita kena belajar adalah art of managing the expectations. Kalau kita tak dapat yang kita doakan tu, selalu orang punya, I mean throughout my experience kan, dia bukan masalah apa nak minta. Nak minta tu pandai, mulut ni memang pandai sangat lah nak cakap apa nak minta kan. And the thing is, beautiful thing about you and Allah is, even if you don't say it, Allah says if you only have it in the lintasan of your heart pun, Allah Ta'ala boleh dengar dan Allah Ta'ala tahu. Tapi yang kita tak belajar sebenarnya adalah the managing the expectations. When I ask and I don't get the way I want it, you know, nak manage tu yang I rasa payah. Sebab banyak orang rasa macam kalau Allah kata kita doa kita mesti dapat. Dan even when I tell this story, some people akan macam tengok dia cerita dia doa dia dapat, and then bila saya doa saya tak dapat. Sebenarnya kita nak belajar the art of managing the expectation. Okay? If I can manage the expectation, maksudnya I tahu dan I memahami the concept of doa ni. Kalau I tak dapat, bukan sebab dia tak baik untuk I. Kan Allah kata dalam Quran, ada benda yang you suka tapi I tak bagi because that's not good for you. Dan bukannya apa yang you minta tu benda yang salah pun. For example, you know, I've been married for alhamdulillah 8 years and 9 years. Next year it'll be 10 years, okay? And sometimes I sit down and I ask myself, how is that asking for children adalah benda yang tak baik? You know, every night when I go to prayer and when I do my tahajud, I akan minta doa, ya Allah, kurniakanlah saya zuriat daripada rahim saya sendiri. You know, I want to experience of becoming a mother. How is that asking for a children adalah benda yang tak baik? You know, I believe there's no mom out there yang kahwin yang dia rasa macam dia tak nak anak. Tak ada. Semua orang bila dia berkahwin, cita-cita dia satu hari nanti insyaAllah nak ada anak daripada rahim dia sendiri kan. Dan ada orang dia tak perlu berkahwin pun. Dia ada zuriat daripada rahim dia sendiri dan dia tak kahwin. You know, for example, dia go commit into zina. And kalau kita nak fikirkan benda tu, kita akan rasa macam tapi orang lain commit zina, dia boleh ada anak. Dan saya datang dalam perkahwinan yang halal, saya ada hubungan yang halal dengan suami saya. Is it not good for you? Adakah itu tidak baik untuk I? And sometimes people say, people akan cakap macam, oh maybe Allah tak bagi because I am not ready to become a mother. You know, and for someone who has been married for 10 years, for example, I always ask myself, takkan ya Allah, you nampak I memang tak ready lagi ke kan? For all the things that I have done ni, you nampak I macam tak. Jadi kadang-kadang kita terfikir, kita rasa macam tak baik kan? Macam kenapa kita susah nak dapat kan? Macam sebab benda tu benda baik, I minta anak je. I bukan minta buat maksiat ke apa ke. I hanya nakkan anak daripada zuriat I sendiri. Tetapi itulah
the art of believing in God, ada faith in Allah tu adalah, Allah, I tak tahu how is not having a children a good thing for me. Walaupun itu benda yang I nak sangat, tetapi kalau dia, dan I always tell people, kalau orang tanya I, and people say maybe Allah ingat yang I tak bersedia lagi, I say no, it's not that Allah tengok you tak bersedia. You know, when you go into marriage, you don't tell yourself saya belum, you just go into marriage, you know, you don't tell yourself saya belum bersedia. Even if you feel that you are ready, until you sleep to that each other, baru you tahu, why am I marrying this guy? Or why am I marrying this woman? You know, on the day bila you bergaduh, baru you tahu macam, actually I'm not ready for this. You know, ya Allah, kenapa lah aku nak kahwin sangat hari tu kan? But you know, the thing is, no one is ready for anything. So whenever people say, oh, mungkin Allah tengok saya tak ready lagi, I say, kita jangan ada sangka buruk dengan Allah. Allah bukan tengok kita, oh, this one tak ready, tak payah bagi. Kalau you tengok orang yang commit zina, how are they ready in becoming a mother? How? You know, they only do that out of pleasure. Dia hanya buat tu out of dia punya, orang kata apa? Nafsu kan? How are they even, tak ada orang yang commit zina yang cakap, okay, saya dah ready dah nak pregnant, ya, let's commit zina. No, there's no such thing, right? People hanya buat tu out of pleasure sahaja. Tapi nak mengatakan, sesuai kita tak nak ada sangka buruk dengan Allah. Kita lalui sesuatu dalam kehidupan, dan bila kita berdoa, kita yakin apa yang Allah bagi itu adalah yang terbaik. Sungguh pun 10 tahun I duduk di tikar sejadah dan minta Allah Ta'ala doa yang saya nak anak on my own zuriat, dan anak ada zuriat on my own, bukanlah perkara yang buruk. Maksudnya dia hanyalah tidak sesuai untuk ada sekarang. For whatever reason, I may not understand it, and like macam tadi Kak Isha cakap, you don't have to comprehend everything and understand everything. Kenapa. Sometimes it's just that is good for you. Because Allah says in the Quran, ada benda yang you suka tapi dia tak baik untuk you. Ada benda yang you tak suka tapi sebenarnya dia baik untuk you. And so sometimes I just sit down and I tell myself, dulu I mungkin 2 tahun 3 tahun yang dulu, 2-3 tahun masa I baru kahwin, I feel like, kenapa lambat lagi ke kan? Bestnya orang lain dah ada. In fact, I have my biras yang dah few years, and then dia mengandung lagi. So bila dia mengandung tu, macam bila my in-laws buat kenduri, orang semua tanya, oh, kenduri untuk I ke? Because I pregnant ke? So macam, oh tak, this one is dah ada biras, dah ada menantu kan. Tapi when I sit down and I think about it again, Allah bukan tak bagi because I'm not ready. You know, I know that I'm ready. If I were, you know, Alhamdulillah, I've been taking care of my 2 sisters and my adik 2 orang, my brother and my sister, my arwah brother and my sister, masa diorang kecil, mandikan semua. And then I ada anak buah I semua very comfortable with me. I boleh mandikan diorang, boleh tinggal, mak ayah dia boleh tinggalkan dengan I, boleh jaga diorang. So I tell myself, it's not that Allah sees me as tak ready. It's just in the knowledge of Allah, inilah yang terbaik. Dan yang terbaik tak semestinya mesti ada semua yang kita minta. Kan? Dan yang kerana memang kita minta benda yang baik, kita bukan minta benda yang jahat pun kan. So, dan ada benda yang baik tu bukannya terbaik untuk kita. Kita rasa macam ya, ada anak macam benda yang baik, tapi sebenarnya in the sight of Allah, dia bukan benda yang tak baik. Cuma dia tak sesuai untuk kita ada sekarang. Dan dia ada perjalanan yang berbeza. That's why I always tell people, the most important part is to learn to manage. Bila I berdoa, dan 10 tahun sekalipun I berdoa, kalau I tak dapat, how do I be okay with that? How is that process of making doa akan meningkatkan lagi I punya takwa pada Allah. Dan tidak macam buat I rasa putus asa, buat I rasa macam, oh, I ni tak baik. Dan paling kita tak nak adalah kita bersangka buruk dengan Allah. Kita rasa macam, oh, Allah ni mesti ingat I tak ready. Itu kita sangka buruk kan? Allah ni mesti ingat I, mungkin I ni banyak dosa. So I say, it is good that kita ada check and balance. Kita rasa, ya, saya banyak dosa, jadi saya pergi bertaubat. Saya rasa mungkin saya rasa, macam Allah ingat saya tak ready, tapi saya usahakan untuk tunjuk pada Allah, yes, I dah bersedia. Tapi sungguh pun kita dah buat dan kita tak dapat. And then the most important part adalah belajar untuk cakap diri kita, ya, ini yang terbaik. Inilah apa yang Al-Quran sebut, dan kita nak beriman kepada apa yang Allah Ta'ala cakap. There's no right, you know, like macam at the end of the day, I always tell people, there's no right or wrong in whatever that you make doa. For as long as you don't minta sesuatu yang melanggar syariat Allah, then it's hell. Tapi itulah, itu sebenarnya yang nak belajar adalah manage tu. Nak suruh belajar doa, tak payah ajar. Doalah apa-apa pun. Kan, doalah apa yang you nak, and there's no way somebody can stop you from requesting sesuatu. Because at the end of the day, even if you don't say it with your mouth, your heart just know.
Your mind just because it has to be built in your mental world ni sebelum dia datang kepada you punya dunia reality kan. So somewhere inside your mind ni you dah terfikir dah, I nak kereta. Kalau you nak cakap kereta pun you dah tahu dah kereta apa yang you nak kan. I nak rumah, dah tahu dah rumah macam mana, hiasan dia, binaan dia macam mana. You have it there in your mind even if you don't say it out loud. Okay, so I rasa it's not the matter of meminta tu apa, tapi nak manage yang kalau I tak terima, macam mana I melalui benda tu. Satu benda yang membuka mata lah. Sebab macam Mira sendiri boleh dengar tu, betul lah sebenarnya bila kita doa, tak semestinya semua tu kita dapat in that way yang kita nak kan. So itulah kalau kita tengok, kalau macam Mira sendiri, Mira pernah ada experience jumpa orang yang dia tak solat, dia jadi kontra dengan dia yang dulu. So kita tanya kenapa, sebab dia kata dia dah berdoa tapi Allah tak bagi. Jadi Allah tak adil macam tu. Tapi sebenarnya for me, keadilan Allah tu pada redha dia kan. Kalau dia redha benda tu jadi, maka that's the best lah. Mungkin kita tak boleh tahu sebab kita memang hamba. Bila hamba ni kita ada limit. Kita berfikir, kita tak boleh tahu kenapa benda ni jadi macam ni, kenapa kita tak dapat benda ni kan. So kita, apa yang membuatkan kita tenang adalah berserah. Dan itulah benda yang I personally felt a lot of people are struggling. Because people has expectations. Kita manusia ni, kita kata Allah dalam Quran, manusia ni dia terburu-buru. Dia semua benda nak kena ada jawapan, semua benda nak kena nampak. Kalau dia tak nampak, dia rasa that is not real. Sebab itu kalau orang jual produk, jual testimoni is very very demanding. Okay, hari ni dia pakai produk putih, esok dia putih, mesti laku keras dia punya produk. Hari ni dia makan, esok dia kurus, mesti laku keras, because people like to see. But that's the beauty of this religion is we believe in something that kita tak nampak. Rukun iman kita apa? Rukun iman kita tu 6 perkara, semua kita tak nampak. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Quran, beriman pada hari akhirat, qada dan qadar. Everything kita tak nampak kan. Kita tak nampak qada dan qadar tu macam mana. Kita tak nampak syurga neraka tu macam mana. If kita boleh nampak, and then it will be very easy for people to do good. But the fact that you can't see and you just believe, you just read the Quran and then you believe. You just read the hadith and then you believe. You can't see the Prophet, but you can't see the Prophet SAW, tapi you percaya apa yang dia cakap, apa yang dia buat, betul lah tu. Kan, kalau dia kata kena semayang 5 waktu satu hari, 5 waktu. Dia kata semayang Zuhur tu 4 rakaat lah. Kita tak ada question, kenapa pula 4 rakaat? Tadi pagi subuh 2 je. Tiba-tiba yang ni 4 pula. Betul, tiba-tiba kenapa tak boleh buat 2? Tak ada. Kita hanya percaya apa yang baginda Rasulullah SAW buat dan kita ikut. Kan? Dan kita tak nampak Allah, tapi kita percaya. Tapi sebab tu Allah sebut dalam Quran, manusia ni dia terburu-buru sebab semua benda dia nak nampak. Kalau saya dah doa, saya kena nampak doa tu dimakbulkan. Kalau saya dah minta benda yang baik, saya mesti dapat kebaikan tu macam mana. Kan? Tapi itulah the essence of the religion. Rukun iman tu, the rukun of faith is believing something that you can't see. Because not everyone can do that. Like what you said, I dah pernah berdoa. Ada orang dia cakap, saya dah pernah berdoa tapi Allah tak makbulkan. Kerana saya tak ada faith. Saya punya faith adalah saya nak doa dan saya nak nampak result tu macam mana. Dan kalau saya minta benda yang baik, how is this thing not a good thing? Kenapa Allah tak boleh bagi kat saya? So Allah tu tak adil. Dan memahami the concept of Allah is al-adil. It's not just because pada kita adil tu adalah you dapat satu, I dapat satu. You know? So if you boleh bagi dia, saya pun patut boleh dapat. Kalau Mira dapat anak, saya pun boleh dapat juga. Sebab dia sembahyang, saya pun sembahyang. Dia pakai tudung, saya pun pakai tudung. Itu kita punya adil. Tapi in the world of Allah, in the knowledge of Allah, adil it's not just 1 + 1 = 2. You know, it goes very thoroughly because Allah is al-adil. Allah adil dalam setiap inci perkara. Dia bukan macam adil yang yang satu kita nampak. ya bukan. Kan macam kita kalau I suka you, I bagi you satu, orang ni I suka pun I bagi satu. Tak, itu je. Tapi Allah punya adil tu lebih daripada tu. Sebab tu hebatnya zat Allah ni beyond daripada what we can understand. Yang kita faham, yang kita kena hafal baru 99 names je. Tapi sebenarnya Allah punya zat tu melampaui, menjangkaui daripada mind kita yang ya Allah tak boleh nak fikir. Sebab tu nak apa-apa yang first kali adalah bersangka baik dengan Allah. Ya, bila kita boleh husnuzan billah dengan Allah tu, dia macam supersede everything. It's saya alhamdulillah. Sebab tu kadang kita tengok orang, kita rasa macam mana orang ni boleh macam relax je kan, macam tenang. Yeah, kan? because that husnuzan billah. It's okay, everything is good. Everything is good. Kerana kata Nabi SAW, mafhum of the hadis cakap, a good believer
a strong believer. It's actually yang lebih dekat dengan Allah tu is the strong believer. Sebab this believer apa pun baik. Kena uji pun baik, dapat nikmat pun baik. Semua benda is just good for them. So kita nak jadi orang yang macam tu. Kita tak nak yang bila kita kena uji kita macam ya kenapa saya Allah kan. In fact we want to ask why not me? So if Allah knows I boleh lalui benda ni, I nak lalui dia kan, because Allah trust me more than I trust myself. Kita rasa macam kita tak boleh lalui, tapi bila kita dah duduk dalam keadaan tu baru kita realise actually boleh okey je kan. Macam cerita dari buku tadi rasa tak boleh tulis, tiba-tiba boleh 2-3 buku tiba-tiba 2-3 buku dah. Alhamdulillah. Yes, that's how I want that message to sampai lah. I think sometimes questioning leads to the sounds of syaitan. Syaitan will syaitan will amplify your question. Why you kan, ada lagi orang lain bapak dia ni. But I think even for me, Mira, Kak Aisha, my father passed away a year ago. So and I am very thankful, alhamdulillah, that I learned this knowledge at the very beginning of my young years tu. I start learning Dadin at the age of 23 tu, memang sangat-sangat membantu bila melalui. So selalu orang tanya I macam how do you deal with the losing of your parents, your father. So masa dulu I macam, sometimes when you sit and you think of the thought of losing your parents, okay, tak belum lagi hilang, just the thought of losing your parents. And for you, subhanallah, you must be very strong to be able to go through this at a very young age. Okay, sometimes when we sit down and the thought of just losing our spouse or our children, semua anak Adam bila dia meninggal terputus semua amalan dia kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang berpanjangan, dan doa anak yang soleh. So satu hari I duduk dan I tanya diri I sendiri, ya Allah, kalau anything happen, this was when I was 23, I say, ya Allah, kalau anything happen to my parents, I say, adakah doa yang I baca ni antara doa anak yang soleh? Macam would they get my doa tu? Sebab I say macam saya ni belajar tak pandai. Okay, saya tak adalah graduate macam pakai selempang, tak ada. Saya belajar setakat diploma sahaja. Okay, dan compare dengan adik-adik yang lain, dengan kakak my sisters yang lain, they all study degree, they have degrees, some of my sister ada PhD semua kan. So it makes me feel like macam I tak jadi anak yang baik sangat pada diorang. I rasa macam I tak membanggakan mereka in any sense, because the world punya kebanggaan, you will see your mom will put, like Mother's Day will say, you dah membanggakan mami, dapat good result, you membanggakan mami, membanggakan daddy, that kind of thing. So I sit down and I ask myself, ya Allah, if the day they pass away, adakah I akan, doa I tu ada menjadi doa anak yang soleh. Jadi dari hari tu I berdoa, ya Allah, saya cuma nak jadi anak yang baik. That's all. Saya nak berubah, saya nak jadi anak yang baik, supaya satu hari nanti kalau anything happen to them, if I make doa, mudah-mudahan dia tergolong dalam doa anak yang soleh tu. So years after years, I study, and alhamdulillah I studied the deen and all. And then last year, genap 10 tahun I belajar, and alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala angkat my father balik ke rahmatullah dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan husnul khatimah for him. He passed away on Friday, alhamdulillah. Dalam keadaan dia tak ada hutang apa-apa, solat dan sebagainya. So rasa macam lega, macam masa kita tengok tu kita lega. Tetapi I think with the knowledge that I have, the day he passed away, I was mula-mula I macam nervous juga tau, bila doktor kata bila kita nampak dia punya oxygen level tu dah makin turun, kita macam alamak, masa tu apa yang kita had in mind pun dah lupa dah. Macam apa ustaz kita ajar, okay, bacakan la ilaha illallah dekat telinga dia, semua tu. Masa tu macam dia jadi macam numb sekejap. Tapi I cakap kat myself, okay, this is it. The day has come. Inilah masanya yang Allah Ta'ala nak kau put everything in action. Apply. Yeah, you have to apply apa yang you dah belajar. Jadi sikit-sikit ambil sedikit keberanian. I gather my sisters there, and then I cakap kat my sisters, it's okay. So masa tu macam another sister, tapi alhamdulillah, because kita macam, bukan kita dah bersedia, cuma macam ilmu yang kita dah ada tu, kita dah bersedia nak melalui hari tu. So what I told my sister, insyaAllah, hold it up, the time is now. So kita pegang tangan sama-sama. Dalam bilik yang kita duduk tu, malaikat tengah ada nak cabut nyawa ayah kita. Dan hari ini, itulah dia. Macam, you can be in a room, you think about this, okay? You can be in a room dengan malaikat maut,
But there's only one person saja yang akan diambil. It was not you, it was not your sister, it was not other people, it was just you. And that time I felt, ya Allah, baiknya Allah Ta'ala, because imagine kalau you dah kalau you boleh nampak lah malaikat tu, you dah berselisih orang kata apa, siku dengan dia kan. But it was not yet your turn. It was your father. For me, it was my father at that time. Lepas tu I cakap myself, okay, the time is here now, get ready with that. Dan bila I lalui dia tu, sedikit sebanyak macam I tell myself, sekarang ni dia cuma berada di alam lain. Dia dengan kita tidak putus, tidak berpisah, dia cuma di alam yang lain. Maka sebab itu memilih untuk jadi anak yang baik itu adalah satu proses yang banyak ibu bapa kena fikirkan dan invest supaya doa anak yang soleh tu sampai. Jadi pada hari yang sia-sia kan, macam 33 tahun hidup, 34 tahun hidup, hari dia meninggal, you cannot read the doa. You don't know what to read. You don't even know what to say. You can't recite that doa Allahumma firlahu warhamhu. You can't. So sia-sia jadinya. Jadi masa tu I rasa macam, ya Allah, terima kasih bagi I 10 tahun journey of learning the deen. Kerana hari ini hari I berpisah dengan my father, but I know hubungan tu tak mati di situ. You know, I masih boleh invest. Maksudnya I boleh hantar dekat dia doa, I boleh mendoakan dia. I faham sedekah jariah. So whatever that he left off, apa yang kita boleh buat supaya dia mendapat lagi kebaikan tu. So I thought to myself macam, Alhamdulillah for that knowledge. Dan hari ini itu adalah satu benda yang mungkin kita kurang cakap benda tu. Kita macam banyak invest pada anak-anak kita, dia punya belajar mathematics, nak jadi cikgu, nak jadi, which is not wrong. It's not wrong at all. You know, cuma nak tanya diri kita, just that day if your parents pass away, what would you be able to bagi balik kepada mereka? And that was one thing that I had when I was 10 years ago. And when today dia dah tak ada, bila I duduk dekat dalam, bila I habis solat, I duduk and I tanya, ya Allah, today kalau ada apa-apa yang I buat salah, and that really gives me macam the idea of, okay, let's make taubat. Sebab I tahu the way I can benefit my father is through that doa. Dan aku cakap, ya Allah, kalau ada hari ini apa-apa yang saya buat yang salah, yang menyebabkan doa ni tak sampai kepada dia kerana hari ni saya buat sesuatu yang tidak baik, you know, it is not pleasing to you, ya Allah, maka ampunkan supaya sampai doa saya pada dia. Supaya sampai doa. Because apa lagi yang saya boleh khidmat pada my father now except for doa yang anak yang soleh tu kan. Dan kita punya idea doa anak yang soleh ni macam itulah, hanya boleh baca Quran dan sebagainya kan. Tapi itu memberi I satu peringatan dari apa yang I nak tengok, daripada apa yang I nak cakap, daripada apa yang I nak buat. Sebab dia macam terfikir-fikir, ya Allah, nanti kalau aku cakap ni akan block tak I punya ni kan. Dan itu jadi satu persediaan. Sebab lepas ni mungkin yang akan pergi, I yang akan pergi, ataupun my mother yang akan pergi. Because I still have my mother. So kalau my mom pergi pula macam mana? So dulu I selalu ingat macam, kalau aku meninggal ni, kalau my parents meninggal ni, macam gelap lah dunia kita kan. Tapi I also tell myself, you know, hari ni Allah nak tunjukkan. Kita ingat selama hari ni kita hidup, kita bergantung pada mak ayah kita, suami kita, anak-anak kan. Kita rasa macam kalau kita hilang diorang, gelap lah dunia kita kan. Tapi macam Allah is trying to tell me, you see, hari ni I ambil bapak you, tengok, you hidup lagi tak? Dia hidup. You boleh makan lagi tak? Boleh. So Allah nak bagi tahu, so kau tengok, kau sebenarnya hidup kerana aku. You're not living for your parents, you're not living for your children. Jadi bila then I remember, oh, no wonder Allah says in the Quran, anak-anak, harta tu semua ujian. Sebab hari ni I ambil harta, you boleh tak hidup lagi? Boleh. Cuma orang kata macam kebiasaan you tu berubah. Tapi adakah you mati? Tidak. Ada tak Allah uji kita satu hari, bank kita tak ada duit? Ada. Tapi makan tak? Makan juga kan. Dia punya kebiasaan tu berkurang, tapi nak menunjukkan yang akhirnya hidup kita ni adalah untuk Allah. Dan bila kita faham konsep tu, that tu rukun iman tadi, kita believe in everything yang Allah Ta'ala buat, maka senang untuk kita berlapang dada dan berdamai dengan takdir hidup kita, insyaAllah. InsyaAllah. Sangat touching sebab for me macam, yelah Kak Aisyah cakap tadi, untuk kadang-kadang bila aku terfikir apa lagi yang kita boleh buat. Sebab yelah macam kita sekarang, kalau contoh ada certain yang mesti ada parents, dia boleh directly buat kebaikan. Betul. Kan? So macam kita, bila dah tak ada ni, apa yang kita boleh buat? Kita tertanya apa yang kita boleh buat kan, instead of doa. So doa je dan sedekah. Okay lah, tapi yang kira macam paling direct lah sekarang ni, doa lah. Which macam kita terus direct, okay, ya Allah ampunkanlah parents kan, kalau ada dosa dan sebagainya. Tapi bila satu benda je yang kita boleh buat,
that means kita kena buat betul-betul. Kan? Bila doa. So that's why kita kena minta ampun untuk dosa kita supaya bersih. Betul. Supaya doa tu boleh sampai. Ya, Doa because nenek solat. kita selalu ingat mungkin berkhidmat pada mak ayah tu bagi dia duit, bagi dia kesenangan dekat ni. Tapi that was not all. Until when they passed away, baru kita realise no money, no amount of money is enough to make them happy. Saya teringat dulu masa saya first belajar tu, Ustaz saya cakap, dia cakap, masa tu saya pergi kelas pasal alam barzah. So dia cakap, orang di dalam alam barzah tu dia saling kena mengenali, macam dia bertegur each other. So dia kata yang macam nanti orang kubur ni, dia punya kubur bercahaya sebab anak-anak dia hantar doa. So orang kubur ni dia tunggu, kubur dia gelap je. Dia tunggu, dia tanya, ada tak hal ni anak-anak dia hantar? Oh, tak ada anak-anak dia doa. Tu dia tengok lagi kuburan sebelah, asyik berlampu je, bercahaya sebab ada doa yang sampai. So masa tu I macam, ya Allah, I tanya, ya Allah, kalau mak bapak aku meninggal ni, apa doa yang I boleh baca, you know. At that time I wasn't able to read the Quran. I tak pandai sangat baca Quran, tak menutup aurat lagi masa tu kan. So macam memang, macam that was my turning point. And I just, masa tu I ingat, I bangun malam, I doa, I solat, I cakap, ya Allah, saya cuma nak jadi anak yang baik tu je. Saya cuma nak jadi orang yang baik. So apa yang saya kena buat, apa yang saya kena tinggalkan hari ni. That's all that I want. Alhamdulillah, macam ya Allah, sangat berterima kasih pada Allah Ta'ala for that journey, because that has do a lot of great things for me. Alhamdulillah. Okay. So next, panjang lah kita cerita panjang tapi next ada tak last lah before kita move to rapid questions kan. Kak Aisyah nak share anything about doa, ataupun tak pasal doa pun, apa-apalah yang Kak Aisyah dia dah tak nak share. jadi dah sebab banyak sangat benda nak cerita kan. 5 minutes. Okay. So for me, I think untuk siapa-siapa yang mendengar, okay, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah for me, because subhanallah, I pun tak tahu how long do I have the time in this dunia. Okay, and looking at when I look at my father passed away, satu benda yang I just reflect upon masa dia pass away dah genap setahun hari tu, I tanya myself, if my father knew he would pass away at the age of 63 tu, adakah dia akan melalui kehidupan dia macam mana yang dia buat sampai umur 63? I bet he wouldn't. You know, he wouldn't. A lot of things, he would change a lot of things. Okay. Dan bagi kita yang masih hidup ni adalah untuk, sebab tu dia kata kehidupan, kematian yang menghidupkan. Dia menghidupkan lagi jiwa-jiwa yang masih mati dekat dunia ni untuk dia melihat. Itulah dia, satu hari nanti kau akan duduk dekat situ. Jadi apa yang kau akan buat hari ni untuk ubah diri you kan. And I tell myself, you have experienced this. Dan tanya. Dan untuk yang mendengar ni, mudah-mudahan menjadi sedekah jariah untuk kita semua. Yang kita sentiasa ingatkan diri kita, apakah yang kita buat tu, that intention. Pasal itu the first hadis yang kita belajar dalam hadis Nawawi tu, innama amalu binniyat. Apa yang kita buat semuanya mesti disertakan dengan niat, dan kita akan dapat apa yang kita intentionkan. Maka set that right intention, because time is running out, and if we look and we reflect upon what is happening in Palestine, in Gaza, semua ni adalah signs, the signs that time is running out. And you see in the time of the Prophet SAW, the sahabat masa tu pun, diorang setiap kali ada macam benda yang berat berlaku pun, diorang dah macam, is this the sign? Ni dah nak kiamat ke? Is this the sign nak kiamat kan? Itu dah beribu-ribu tahun yang lalu. Dan kita pula hari ni masih lagi macam leka apa kan. Jadi ambillah hari ini satu inisiatif dalam diri kita, dan tanya diri kita, what are the things that I can change? Ya Allah, apakah dia yang, what is pleasing to you ya Allah, maka tunjukkan I jalan. Jadi bila you berdoa yang, ya Allah, apa yang pleasing to you, tunjukkan I, apa yang I boleh ubah, apa yang I kena tinggalkan ya Allah, dan beri I that kekuatan untuk tinggalkan, dan bagi I that patience untuk jalani kehidupan ni mengikut fitrah ataupun mengikut you punya syariat. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ni di dunia, dia menjadi asbab for us to gain the mercy of Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Jannatul Firdaus. Amin. Okay, so kita nak move into the rapid questions. Okay, so the first one, your favourite surah? Sekarang Suratul Al-Asr. Why? Okay, that surah was very short, right? Masya Allah. Very full with, ni boleh cakap panjang lah ni? Ni boleh cerita. Bagi berapa minit?
5 minit. 5 minit. Okay. I love surah Al-Asr. Okay, Allah says in the surah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah kata semua demi masa semua orang dalam kerugian. And kerugian yang Allah sebutkan tu dia macam, kalau in Arabic tu kita belajar tu, dia ibaratnya macam you dalam ketenggelamkan. Itulah dia word dia. Tenggelam yang dalam sangat, macam dah tak boleh nak ni. Itu nak menunjukkan betapa you dalam keadaan yang rugi. Okay, Allah kata semua orang dalam keadaan yang rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, orang yang berpesan-pesan dengan sabar. So orang yang nak beriman, orang yang nak beriman, dia mesti, orang yang beramal soleh baru dia boleh beriman. Jadi nak beramal soleh mesti nak kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, pasal tu kita beramal soleh tapi dia tak bawa efek. Contoh pernah tak you all tertanya kan, Allah sebut dalam Quran, solat itu mencegah kita daripada perbuatan yang mungkar. Dan kita solat dah berapa puluh tahun dalam kehidupan kita, masih tak buat kemungkaran. Kan? Kalau masih buat kemungkaran, kita nak tanya, ya Allah, maksudnya solat yang I buat, dia tidak mencapai apa yang Allah bagi tahu dalam Quran. Solat tu mencegah you daripada perbuatan yang mungkar. Jadi kalau you masih buat mungkar, maksudnya solat yang you buat tu mungkin ada salahnya, yang you tak belajar dengan betul. Mungkin bacaan Al-Fatihahnya, mungkin cara kita ambil wuduknya, mungkin cara kita tak khusyuk dalam solatnya. Jadi nak sampai ke tahap beriman tu, dalam kita boleh beramal soleh, kita mesti mencari ilmu. Jadi satu benda yang kita belajar dekat situ, jangan berhenti menuntut ilmu. Dan jangan hanya ambil ilmu daripada Syekh Google, Syekh TikTok kan. Ambil lah. Maksudnya ada inisiatif untuk invest dalam pembelajaran yang serius, supaya kita boleh tanya soalan, kita boleh dapatkan keterangan. Okay, so itu. Dan bila kita dah beramal soleh, baru kita boleh beriman. Dan bila kita dah beriman tu nanti kan, malah kita ada that feeling yang kita nak sampaikan. Kan. Dan hari ini pula banyak orang dia nak sampaikan, tapi dia tak ada yang kedua tu. Allah kata sampaikan kebenaran. Sebab dia takut nak cakap benda yang, alamak, kalau kita cakap ni nanti ada orang terasa tak? Betul ke kan kita macam kira kita lapik-lapik lah sikit kan. Sebab nanti kan kalau tak cakap yang benda-benda yang betul kan, orang macam tak suka pula kan. So nak bersampaikan benda yang benar. Dan yang kedua tu nak menyampaikan dengan sabar. Banyak orang hari ni dia bagi dakwah ni tak sabar. Hari ni juga kawan dia kena dengar. Kalau kawan dia tak dengar, dia malas nak bagi dakwah. Tinggalkan. Dan kita tak nak, kita nak jadi orang yang menyampaikan kebenaran dan menyampaikan dengan sabar. Okay? Okay. One figure you look up to and why? Ya Allah, masa tu soalan ni Yasmin sebenarnya banyak. There's a lot of people that I look up to, I think. But the cliche answer semua orang akan bagi, I look up to my mom. Kan? I think in a person, my parents are not in religious background. Maksudnya macam bukanlah my father tu ustaz ke, my parents my mom is an ustazah. Cuma melihat kepada my mother ni, she is a figure yang I sangat look up to because of her patience going through life. And there was a lot of episodes in her life that she was going through challenges and difficulties, and there were a lot of things that Allah pinjam, ambil balik dan sebagainya. Contohnya macam the loss of my brother, but she remained resilient and very, orang kata, sabar dalam apa yang dia buat. And when I look at her tu, I berdoa yang, ya Allah, may I have the quality of my mother tu, kan, macam mana dia raised up her children. So that was something yang I look at. Tapi sebenarnya banyak je. Setiap hari when I come here, I can be very inspired and look up to you for the things that you do. So sebenarnya everyday kita sentiasa look up to somebody, and insyaAllah ta'ala mungkin dia menjadi asbab kebaikan for everyone, insyaAllah. Okay, so next, what is your first majlis ilmu you went? First majlis ilmu. That was being me in 2013. 2013 ke 2012 macam tu lah I went there. So that was the very first event I went, and I duduk jauh di belakang sana because I came there alone, have no friends. And I remember when masa I duduk tu, ada orang duduk sebelah I tu, dia tanya, dah makan? Dia tanya, nak pergi solat sama-sama? Dia ajak I. So daripada situ I start have quality friends, friends who remind me of Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sangat macam membantu, banyak mengubah I punya keadaan kehidupan. So the way Kak Aisyah nampak hidup tu macam mana pun,
Ya, berubah juga. sangat Masya Allah. So Alhamdulillah, I thank Allah for that experience in my life. And mudah-mudahan yang mendengar pun ada experience yang baik macam tu juga satu hari nanti, insyaAllah. My azam Ramadan changes every year. So hari tahun ni, of course, I think semua orang pastilah nak yang dia punya Quran, Quran relationship with the Quran. Yes, the Prophet sallallahu alaihi wasallam say in Ramadan we should recite more of the Quran daripada kebiasaan kita di luar Ramadan. So this year I wanted to memorize one surah, but I have yet to decide. But it will be from Juzuk 30 tu. There is one surah that, so usually I do this. Macam ada satu tahun I hafal surah which I already memorized the 3 qul, but I wanted to memorize the translation and the tadabbur. Maksudnya the story or the sirah, everything about that surah. So that if there's one day people say, Aisyah, can you talk about something tak? Adalah satu benda yang I boleh cakap because I have memorized and understand it by heart. So and then there's one year I do Suratul Fajr. So this year I want to pick something from Suratul Naba. From Surah Juzuk 30, but I have yet to choose apa. Macam nampaknya macam ke Surah An-Naba lah, insyaAllah. Okay. And then itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh, this year azam dia hanyalah nak berbuka di masjid. Kan sebab tak, ada satu tahun tu saya berbuka di masjid sahaja dengan suami saya. And ya Allah, jimat pun jimat, happy pun happy. Kan. So kalau satu azaman yang nak diulang lagi sekali, insyaAllah nak berbuka di masjid sahaja. Dan yang ketiga adalah tu, I think untuk semua orang is to ensure that the last 10 nights is focused on building that relationship dengan Allah. Tapi this year because I involved in businesses as well, dan selalunya I akan cakap diri I bulan Ramadan I nak cuti, tak nak kerja, I nak give it to myself. Cuma this year I felt like a lot more people sama-sama nak menghidupkan Ramadan tu, jadi I pilih untuk bekerja juga, buat macam sharing session, kelas dan sebagainya. Mudah-mudahan fokus tu lebih, maksudnya kita pandai untuk manage. Itu I punya azam adalah untuk manage yang Ramadan tu dengan lebih baik, dengan at the same time dapat juga memberi manfaat bersama to the community or the society, insyaAllah. So thank you so much Mira for having me. Alhamdulillah. And insyaAllah Kak Aisyah doakan may this podcast series become a kejayaan and sedekah jariah for you, insyaAllah. Even on the day you passed away, kebaikan tu terus mengalir for you. Allahumma amin. Semoga yang mendengar pun dapat beneficial inputs dan sampaikan juga pada orang lain kan. Semoga bukan kita saja yang dapat pahala tetapi bersamalah kan.